Okay mga birds, undercard bakbakan nato diri sa Sidon Tunghaan Minglanilla Cebu. Team Elgin versus Team Westbrook. Ang kauban ni Westbrook sila si Kulot o si Ruel. 1-0 na. Inside. Ang kauban ni Elgin sila si G. Ang ato ang organizer G. Elgin o si LL. Okay, game 1 pa niya, game 1. Okay, ato ang undercard bakbakan na. Under ni sa Sadam Forever Promotion atong organizer si Boss Jonax Nunez. Aw nakwa. O si G Villarreal mo na to ang mga organizer ha. Out. Oh, no igualis na, no igualis. O ato mga sponsor ning ato ang double bakbakan diri sa Sidon. Mao ning mosunod sila si Honorable Mayor Rajib Inad, Mary Jean and Jonas Adlawan with the help of the participating Purok President Jason Villaber, Barangay Tanod Idi Pirales, Konsehal Roger Alpante, Eric Sidon o si G Villarreal. Bola sa team lang Elgin. Servisyo LL. Namato na. 360 shot ni Kulot. Ninduta pagahimo oy. Servisyo LL. Westbrook. Ay bundakan. Kuha oh. Diri kilid. Saggang lang yapon. Elgin mibuyok. Gipunan. Awa na. Siya ako'y na. Sa score. Sa score. Servisyo LL. Westbrook labay na. Cuatro ono? Size ono? Change court. Labaw ang team Elgin. Size ono? Game 1 pa ta sa ato ang undercard diri sa Sidon Tunghaan Minglanilla. Okay, servisyo. Boslot ang nigo. City ono na. City ono para 8. G, pokot si G. Side out. Parado, servisyo Kulot. G, Westbrook. G, lah, wala. Gidabudabuhan na. Grabe mga bula diri oh. Kuha lagi po dito. Pictus. Lah, ha. Lah, saod pa ba? Drop shot. Giday ba ni G? Pero may abro ang bula.
Shout out ha ni Boss Tiago Go from New Zealand. Service yung kulot. Wow. Haplas. Giludhan ni kulot ha. Dos City na. Servisyo kulot. Okay. See again. Pak, nagkakusog. Overhead. Sound. Bundak ni Elgin. Ilela. G. Kamang na. Pinisingan. Wa madutli. Dapay. Dapag yun. May baho. Sumpamatos Wilbrook. Nagmila dito bang. Gubat sila Elgin. Bang! Tam! Indot na 50. Bang! Apit lang igo ako, Stan. Service yung kulot. 5 City na mga board. 5 City. Intro pa lang, magandang laban. Ay, G. Overhead. To the rescue si LL. Out. Size City na. 1 point ball game in favor of Team Elgin. Service yung kulot. Out ball. Igualis. Igualis City na. Kulot. Nagmangtas na. Elgin kamure kamao. Daray. Igualis City mga bro sa itong gimuha na undercard bakbakan na to dire sa Sidon. Tunghaan na Minglanilla Cebu. Under sa Dam Forever Promotion. Atong organizers sila si J. Villarreal. Ni ato ang nagduwa ron. O si Boss Jonax nakuha. Wah, Elgin. Ilil. Binagnusay na. O agsik ang bula. Otso City na mga birds. Service Elgin. Il. Awas. Side out. Otso City mga birds. Kini para Iguales ni sa team ng Wisbrook. Iguales Otso na. Iguales Otso. Servisyo Ruel. Ay, Globo raw Ruel. Sagdang ni Elgin. Short lang oh. Side out, side out. It all ha, it all. Score 8 na. Last 4. Both teams last 4. Service G. Ay, Wisbrook. Elgin. Wisbrook. Ay, ito ara gisaggang. Bukot si Elgin. Side out, side out. Service Wisbrook. Elgin. Ay, nagdangarang na si Wisbrook. Gilihis ni Wisbrook yan tira. Short ang kauban. Bola sa Team Elgin. Boss Felix. Dara Boss Felix oh. Sismar, dara dire. Sakto hastira. Pero nakuha pa. Pag ikaduha impas. 9-8 na, 9-8. Ha? Last 3 na mga boards ang Team Elgin. Pak. Lah. Ayay!
Ay, inside. Hindi kay transcore. 8-9. Side out, side out. Serve era ng Manila. Servisyo, kulot. J. Labay na. Igualis, 9. 9-all. Init na yung door. Servisyo, kulot. Out ball. Manila. Gis, 9. Nakagungkod na. Wala, change favor na. Napali na momentum ha. Momentum mas Manila. Serve ka pa niya. Nilabaw na ang team Wisbrook. Ugosa. Servisyo, kulot. J. Corner. Awas na sand. 11 na. Last ball. Bilas mo rin eh. Onsi na. Para daw sa game 1. Servisyo, kulot. Elgin. Nakapurma. Bang. Larat. Pak. Parok mayogi. Parok. Bong. Ikastigo na ba yung bom? Bundag ka sana. Short. Daog na mga birds. Ang team Wisbrook. Kulot o... Daog na. Atangin nyo atong game to.